Game to na ta sa atong championship round between Mandawi City versus Team Cebu City. Midaog sa game 1 ang Team Mandawi City. Kini game 2 na. O ato pasalamatan nato ang mga sponsors ning atong One D League diri ha sa Barangay San Roque, Hinatilan, Cebu. Mauning musunod, Mayor Roy Vincent Cinco, Vice Mayor Dean Michael Cinco, SB members John Walter, Eddie Joel Gornes, Abigail Miller, Rodrigo Sugarin, Wilpi Cinco, Risa Bariga, Kirby Ibo, Calvin Bilocora, Watoy Tukaw, Wilmar Pirarin. O kaniya to ang One D League diri under ni sa Jongjong Makalinaw Promotion. Organized by Boss Yani Tohong na Mr. Explosive Jobert Masilas. Lagi Poriton Team Cebu City. Out ball 1-0 na in favor of Team Cebu City sa atong game to. Away from home. Bola sa Team Mandawi City. Jump to, in or out. Nako. Si Boss Richard naman. May olbog pa naglalis. In ba o out? Final decision out. Servisyo sa Team Mandawi. 1-0 atong score ha. Reggie, overhead. Answer by Kulapo. Jobert. Binatuan na ni sakto. Agay. Ono igualis. Team Cebu City is struggling for their defense mga kaibigan. Binumba sa Team Mandawi City. Ayun na naman si Jubil Lucantic. Pasok ang counter ni Idol Jobert Marcinas. Igualis ono. Bola sa Team Cebu City. Servisyo sa Dam Forever para dos. Kulapo. Side out. Igualis ono. Servisyo Rigi. Kulapo. To Rigi. Sadam. Tara, Kulapo, may pusing. Pictus bay. Sahod kay Rigi. Tuara. Wanak. Grabe na. Ay, milapos ang tirang Rigi. Ono dos na. Wana, milabaw na ang Team Mandawi sa atong game to ha. Ono dos. Kini para 3. Para champion ang Team Mandawi yan ha. Kaya sila may daog sa game 1. Laktos ni Kulapo, sumabit. Sumablay. 3-1 na. Servisyo Rigi. Para 4. Sadam. Out ball. 4-1 na. 4-1. 3 puntos ang kalamangan sa Team Mandawi. Servisyo Rigi. 5-1. Servisyo da Silent Assassin Rigi Kaban para 6. Kadaggan si Rigi. Gitagakan ni Jobert dool. 5-1 ha. Pagkakataon sa Team Cebu City para tapyasan ng kalamangan. Jobert. Overhead shot. Pasok. 2-5. 2-5 na. Servisyo Kulapo is the best. Para 3. Jobert may pusing. Para overhead shot na naman Out ball. Servisyo Jason, the pride of Bulhon. 5-2. A good item delivered by Jason. Change court. This game is
brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar, bisiling chicharon, pwedeng ulamin sa sarap. O na, mapalitan ninyo sa Karkar Chicharon and Delicacy Store. O ang Arnoco no disco mo ba? Basta disco, Arnoco. O ang Infos Kids Artware, mga kaibigan. Wear the story. Share the art. Talk mo ni Salam. Tora! Namato na siya. Gibalas tirador. Ang bola ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Kamor ay kamao. Grabe. Dos size. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Jason Jobert. Tok mo ni Reggie. Serve ko po. Undakan sa Parendol, yun no? Di matabas-tabas ay. Grabe, dambamer Miss Jubil ay, dambamer. Grabe Jubil ay. Servisyo Jubil. Tara, Jason. Ay, pasok. Counter shot ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Side out! Dos kini para tres. Servisyo Sadap Forever the Game Breaker. Mr. Explosive to Jason. Wala. Grabe bulay. Sugay. Dos size lang yapon na to score ha. Dos size. Servisyo Reggie para City ni sa team Mandawi. Kisi-kisi skula po eh. Birahang Jason. City dos. In favor of Team Mandawi. Servisyo Reggie. Tara, Reggie. Mitok mod. A good item. Hawan pas kang manang. Servisyo Reggie. Wala po. To Reggie. Ladares. Jason. To Darisio. Na self-defense. Ngigagdak top mood sa damoy. Why nakahikap oy. Side out bola sa Team Cebu City. Kini para tres. Servisyo ko po Jason. To Jobert. Over chat. Wait, tres. Kini para 4, servisyo kula po. Reggie. Side out. 3-8 nga to score in favor of Team Mandawi. 3-8. Okay na servisyo Jason para 9. Jason. Gilabas gawas. Sobra sa lakas ang tira ni Jason. Servisyo Jobert. The Mr. Explosive Jobert Marcinas. Tora! Ganing. Grabe Jubilo Kante eh. Servisyo Jubil. Wait! 9-3 na, 9-3. Servisyo Jubil. Yes! 3. Binaon ng todo ang Team Cebu City. Binaon ang Team Mandawi. Reggie. Overhead shot. Pasok! 11 na. For the win na para champion ang Team Mandawi City sa ato ang 1D League diri ha sa Hinatilan Cebu. Okay. Kini para champion na. Jason. Tukulapo. Answer by Reggie. Tinapos ni Reggie. Champion na. Congrats Reggie. Jubil and Jason for winning the championship.